हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मु कान्हा आपन स्वागत जनाउछि आपन केमति अछन मु आशा करछि आपन बहुत भल अछि त मु बहुत भल अछि बे हमें सकाळ सकाळ से बाहर करथिलु मोर छोट भाईटार कर्ण छेद अछि तो आमे तीन जण बाहर करथिलु जल्दी साक्षी बाळ मौनी को बाका बाकी तांकर ईटा हमरो कोन पजे हेटाकू कोनटा तांको जो बुझी बुझी उठला जी मौनी गोटी बुझी होची हमको फोन करी कहते कि भाई आ तुम आस तीन जन आम सका सका बाहर पड़े ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାହାରର ଭିୟୁଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ଗାଈବେଟା ଛକରୁ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲଟା ପକେଇବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ତ ଏବେ ଆସିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏ ପେଟ୍ରୋଲର ଛପରି ହିଁ ନାହିଁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପଇସା ଦଉଛି ଖାଇବା କଥା ଆଉ फाइनाली गाइस आमे गाड़ी सोरिष तेल पकई पळेलु नै सोरिष तेल न पेट्रोल टा पकई पळेलु एबे आसी आमे पहुंचलु समसनपुर पास करलु आपण देखो जोड़ दृश्य बढ़िया देखो देखो जूम कर देखो देखिबे रे आपण तो जानि पारते आपण को कहिबी म से पेट्रोल पंप हबनी से पेट्रोल पंप अधिक पैसा होगा देखो गोटे पेट्रोल पंप खोला माने खोला दाल 2-3 वर्ष पूरा सब जगह नुआ होगा गवर्नमेंट आमको ट्रांजेक्शन देलानी गवर्नमेंट आर भारी बढ़िया मत पेट्रोल पंप लगे दाने मुझे खोला खोली कहते गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन देला जहाँ चल फाइनली आम आसिक पहुंची गलु एंट्री करू माने एइटी वीडियोटा कोन बे ना एइटी वीडियोटा कोन जे मंदिरटा बोला से गाटा एइटी वीडियोटा हमर काठवाला पहुंच फेब्रुआरी 5 रे पूरा एंट्री करी जाउछन हमर ई बार छपरीला तो बैठ केना आगे सुपर मालरा चालू बा गुलनु केना ऊपर आगे आगे मालरा आगे आगु बोल ए दियो साइड रे ओइले लागि रे ए इजोटा दियो लागि रिपोर्ट लगे एटा हमर ई ठाकुर भगवान जीतो ए भक्ति नि जेडी हमर जे गुरु से मोबाइल मंदिर अछि अपना न देखौती गोपाल जी मंदिर देखो गोपाल जी मंदिर हमर एटा एबे रे तांकर कोडी होजे मौनी को मंदिर पाखा ना पूरा राष्ट्रपाल पूरा भिड़ो बाबा की पूरी एठी पूरा देखंतो एठी पूरा माने अलग पूरा लोक माने पूरा अलग लोक हम राष्ट्रपाल हम एठी सरस्वती पूजाटा ना आज पुणी सरस्वती पूजाटा ना सरस्वती पूजा मु पुष्पांजलि ही पाइली एठी हमें तो किछ गरीब लोक गरीब लोक ना स्कूल लाइफ गला सब गला भाई स्कूल लाइफ थिला माने एमिति कि सकाळ उठुटिया माने आजिकल तो स्कूल पिला माने फुल्लो जोड़ा 10टा रे जाउथन फुल्लो जोड़ा हमें फुल्लो जोड़ा कर नहीं राती न पाऊ माने 5टा 5:30 स्कूल ले जाई पूरा ठिया ए माने हमरो सार माने फोन करनते हमें सार मानु फोन एबे वो आज गोटे सार को फोन कले मुझे मैंने प्रथम रू आम सप्तम क्लास अच्छी से मैंने सार फोन कर पचारि मुझे सारे आम पुष्पांजलि ना कान्हा तुम आसनी ना आम जाइनु स्कूल आम गले तुमको फोन करूँ ता मैंने ये जहाँ भावुए आप आम आसी पहुँच गलु मौनी मंदिर पाखे जोटि कि आम छोट भाई आम कर्ण छेद कर बाबा कलई गदा आपको देखा कलई गदा पूरा भिड़ पूरा पूरी भिड़ गाड़ी पूरा जाम
এইটা হচ্ছে আমার মৌলিঙ্গ টেম্পলটা মানে মৌলিঙ্গ থাকিব পারলু মৌলিঙ্গ টেম্পলটা আমি আসি পৌঁছি কিন্তু কুয়াড়ি ଯିବୁ ତା ଜାଣିଛ କୁଆଡେ କିରେ ଯିବା ଏଇଥିରୁ ଯିବା ତ କୁଆଡେ ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନି ଆମେ ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 12ଟା ଉପରେ 12ଟା 15 ଟାଇମ୍ କାରଣ ତୁ ମନ ତାଙ୍କ ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହାର ଆଇଛି ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ନା ଗାଁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ନିଜ ଘରର ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଷା ବେଙ୍ଗୁଲା ଗଲା ଭଲ ନାଟା କଣ ପଛପଟ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା ଭିତରକୁ ଆମର ଅଛି ନା ଭିତରେ ନାଇଁ ସେ ବୁଲି ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଟିକେ ଭଲ କଥା ଆମର ମାନେ ଇଏ ଗାଁ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଗାଁର ଭିୟୁଟା ବି ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ନଥ ନାଳ ନଥ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି ମଜା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗାଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଗାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଡ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିବନି ଆଉ ଛିଡା ହେଇକି ପଚରା ପଚି ବୁଝି କରିସାର ତାପରେ ଭାଇ ଯିବା ବୁଝାବୁଝି କଥା ତାପରେ ଯିବା କିଏ ଅଛି ରହୁନୁ ପବ୍ଲିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଗାଈ ଦେଇ ଯାଉଛି ଗୀତ ଭଳିଆ ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଏଇ ଘରଟା ମୋର ମନ ଥିଲା ମୋ ମନ କୋଉଠି ହଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଏଇଠି ଆଗଟା ଭାଇ ନ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇପଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗାଁ ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଜାଣିନି ମୁଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ତା ବୋଲି ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଫୋନ କରିକି ବୁଝୁନ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ ଇଏ ଏପଟେ ତମେ କୋଉଠି ଯିବ କଣ ତ ଅଛି ସେଠି ଚଲା ବବୁଲ ତୁ ସେଠି ଚଲା ନାଇଁ ଆମ ସେ ପୋଖରୀ ଟିକେ ଚାଲେ ସେମାନେ ଆଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ବୁଝାବୁଝି କଥା ବବୁଲୁ ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁନୁ ଚାଲିଥା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୁଁ ସୋନୁ କହୁଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମୋର ଯୋଉ ଛୋଟ ଭାଇର ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ରେ କୁଆ ଯାଉଛି ଏଠି ଆଗ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ରହୁନୁ ମୁଁ ଯାଇନି ପୁରା ଖାଲି କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ ପଶି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ମୋର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିର କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ସରି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ କହିଥିଲି ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଉତ୍ସବ ଅରେ ତୁ ମତେ କଣ କହିଥିଲୁ କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ମତେ ଏକା କଥା କେମିତି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଛେଦ ତୁ ଯାଇଲୁ ଘର ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି SRI ମାନେ କଣ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭିଉ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ମୁଁ ଯାଇନି ନା ନୂଆକିରି ଯାଉଛି ଏଇଠି ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ନା ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନି କାରଣ ଆମକୁ ତ ନିଅଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ରେ ଇଏ କଣ ଆରେ ଭଲ ଯାହା ଭଲ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ ତୋ ବଟମ ଥିଲା ସାର୍ଟ ଯଦି ସେଇଠି ଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ଯେ ଚକଲେଟ ଆଣିବୁ ନା କଣ ଯେ ଚକଲେଟ ନେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଗଲା
ये देखो ये मुझे सानू रोकली एटा हूँ कर्ण भेद कर्ण छेदन कर्ण भेद जा चॉकलेट नहीं क्या तो समस्त ये दो गोटा मोह जଣା पड़नी भल लगे जमार भल लगुन से जो लोकटा बोका देता तू शहे बोका दे तो मोर जाइए घंटा गला बंखा कर दे ना आउस कि कौन हम आउस ना कौन है चश्माटा बंका गला रे पूरा माड़ी मोड़ी माड़ी भांगी दी अभिनंदन अभिर कर्ण भेद उत्सव आमर ये अच्छा हाय कर दियो अभि हाय कर दियो केमती अच्छ केमती अच्छ भल अच्छ और कान फुड़ाला काटिलानी कांदिलनी क्या लगला भल लगला मीठा खाइल मीठा खाइल को मीठा खाइल अरे गाल गाड़ा अरे हम भद्र प्लेट छोट प्लेट तो भाषा नहीं भाषा कौन भाषा कहि दउ सीता तुम बाबा ने कहि दबो कोन कहला अभी अभी काटू देडी हमें जाऊछु चलो देखते हैं छत पर सारा प्रश्न फोड़ा लगा लो मेसिनी अरे नहीं छत पर तो रेडी काम इस बार बसन ता को हरण हो जा छत पर जा छत पर देख ले देखिना छत ଆମର ଛାତ ଉପରେ କି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ତ ଏଇଟା ଆମର ହଳଦିଆ ଶୁଆ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଧଳା ଶୁଆ ନାଇଁ ସେ ଧଳା ଶୁଆ ଦେଖାଉନି ଆପଣ ଦେଖାଉନି ଦେଖିଲେ ଏବେ ତ ପୁରା ପୁରି ଦେଖାଉ କେତେ ବୁଲୁ अभिर माने रौना दीदी यार किसी जानी पार ना दी का से पंदी रखाई यार किसी जानी ना ताले ये किसे अभी ये किसे बबुला ना पूरा दुष्टटा ना आओ सेपड़े के कम चिन्नी दम गाको अभी कह दो मु चिन्नी गाको बबुला सब बाहर जा काली सोर सुविधा आज काली होगी सुविधा सन्ध्या पोस्ट करी काली पकेबा मो इच्छा ना ये आईटा मो इच्छा कहलु सर आज चॉकलेट नहीं ऑनलाइन हाफ पेमेंट कर हेलो गाइस देखंतु मते कहितला पेमेंट कर आज हम पेमेंट करबा ना 5 टका घंटे केथरा गोडी कोन तो जानके गरीबटा ना गरीब लोक पाउजी केतना जानजंती जम्मार विश्वास नहीं इनकम केतना करते जानजंती जम्मा विश्वास नहीं दिन मासको 50,000 रु अधिक ऊपरी जम्मा भाई जम्मा विश्वास नहीं ऊपरी एक्स्ट्रा हां एक्स्ट्रा ऊपरी देखुतले मो दर सैलरी एक्स्ट्रा नहीं जे मासु की मंथली जे कमेबो माने एटा हमरो
50,000 କଣ 50,000 ମାନେ 5,000 ମାନେ ଆମର ଧର 50,000 ଯିଏ ଜିତୁ ମାସକୁ କମେଇବ 50,000 ଯିଏ তুমি ଯିଏ ମାସକୁ କମେଇବ ଇଏ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ରେ ହିଁ କେହି ଆସିବେନି 50,000 କମେଇବା ଲୋକ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ରେ କେବେ ନାହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ କଣ ହବ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଇନକମ୍ କର ଘର ଦେଖିବେ ଏବେ ତ ଦେଖିବେ ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇଲା ତା ସାନ ଭାଇ ନା ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ଯେ କଣ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ମୋର 50,000 ହେଇଗଲା ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ତମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଉପରଟା ତମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଦଉଛ ବୋଧେ ନା ତମେ କରିବାକୁ ଦଉଛ ଏଇଟା ଆମ ରାଇଡର ମାନେ ଆଉ କଣ ରାଇଡର ଆମର ଇଏ ଗାଉଁଲି ରାଇଡର ତ ସେମିତି ମାନେ ପୁରା ଭଲ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାଉଁଲି ରାଇଡର ମାନେ ଯିଏକି ରାଇଡର ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିବେ ଚାଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି ମତେ ଭାଇ ଦେଖିଦେଇକି ଭାଇ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁନି ଏଇ ଭାଇ କାର ଟାକୁ ଭାଇ ପୁରା ନୂଆ କରିଦେବେ ଯାଉ ଭଲ ଭକ୍ତ ଏତେ ଟିକେ ପାଣି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି ବବୁଲ ଚାଲ ଚକଲେଟ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଚକଲେଟ ଆସୁନି ମତେ ଦିଆ ମାନେ ତୁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ମିଳିଆ କେତେଥର ଭାଷା ଆବେ କଣ ଆଇଲା କଲ କି କରୁଛୁ କଲ କିଏ କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ବାଟ ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଛୁ ନା ବାଟ ଭାଇ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛୁ ଇଏ ବି ମାନେ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କେତେ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି